Hi, I'm Dario, and in this video I will review Butterfly Rubber Dignix 80. Dignix is Butterfly's premium series of rubbers that is slowly replacing the famous Tenergy series from the throne. You have already had the opportunity to see Dignix 05 and 09C on my channel on several occasions in the form of reviews and comparisons with other rubbers. And for this rubber, as in my previous reviews, I will fill this table with data and ratings from 1 to 10 for each segment. I'll be speaking in Croatian, and for those who do not understand Croatian, I have prepared English subtitles that can be switched on. Ovdje na testu imam Dignix 80 2,1 mm debljine spužve u crvenoj boji. Guma ima 93 grama s pakiranjem, neizrezana guma je 69 grama, a 47 grama ima guma rezana za Butterfly Fuzz & Dong ALC s 3 sloja ljepila, jednim na drvu i 2 na gumi. Butterfly deklarira tvrdoću spužve s 40 stupnjeva. Ja sam mjerenjem sa Shore O durometrom izmjerio 51 stupanj, što je bilo za očekivati s obzirom na različite skale mjerenja. Kao i uvijek, krenimo prvo od servisa. Guma je dobra za serve jer se može relativno lako kreirati dosta rotacije zbog kvalitetnog gripi topšita, no nije baš jednostavno servirati kratko. U početku mi je često loptica znala otići duže nego što sam htio. Nakon nekog vremena sam se prilagodio i vidio da je guma dobra za servis i da ju se može kontrolirati, ali također ima puno guma s kojima se može servirati preciznije i s više rotacije. Kod prijema servisa, ako ovu gumu uspoređujem s Dignixom 05, onda je Dignix 80 definitivno pobjednik. 80 je manje osjetljiv na dolaznu rotaciju od 0,5 i loptica se od njega ne odbija tako visoko. Tako da ako Dignix 80 stavite na backhand, bez obzira na servu protivnika, skoro svaku je moguće napasti. Za kratku igru nije vrhunska kao neke kineske gume, ali meni je bolja od Dignixa 05 i 64. Imam dobru kontrolu s njom, možda ne kao s Dignix 09C, ali još uvijek dosta dobru kontrolu u kratkoj igri. Često sam u ovom segmentu kratke igre kod drugih guma u recenzijama spomenuo dropshot i chop block udarce, pa onda nastavim tradiciju. S Dignix 80 oba spomenuta udarca nije lako izvesti. Treba puno osjećaja i prilagodbe s obzirom da je guma dosta brza. Ako govorimo o spin igri, na polu distanci meni najbolje odgovara, jer čim je malo popustila koncentracija kod igre na stolu, već su mi loptice odlazile iznad stola. A za igru dalje od stola nije nikakav problem, jer ima dovoljno brzine za odigrati kvalitetan napad i bez obzira što ste dalje od stola možete ugroziti suparnika. Kad sam spomenuo spin igru, Dignix 80 ne kreira toliko puno spina kao Dignix 05 i 09C, ali se spin puno lakše kreira nego s ove dvije navedene gume. To je često u amaterskom stolnom tenisu bitnije nego krajnja količina spina koju guma može kreirati. Također, balans između spina i brzine, odnosno kontrole, je po meni vrhunski pogođen. Kao što sam već kod servisa rekao, s backhand flipom je moguće napasti bilo koju servu,
Guma daje dobar osjećaj za flip i to što je manje osjetljiva na rotaciju od Dignics 0.5 i 0.9C joj daje kod ovog udarca dodatnu sigurnost. Također, to što ima veću bazičnu brzinu isto pomaže, jer da bi dobili brzinu ne morate imati veliki zamah ruku. Kod podizanja backspina također pomaže što je top sheet nešto mekši i nije problem vratiti takvu lopticu. Ali ponekad mi kod ovog udarca nedostaje malo više spina koji se mogu proizvesti s na primjer 0.9C. U sljedećem videu robot izbacuje po dvije jako rezane loptice, jedna kraća, druga duža. Za ravne udarce, odnosno drive, je guma jako dobra, isto tako i kod bloka. Ono što sam spomenuo ranije, da sam imao problema na stolu sa spin igrom i kontraspinom, te sam se morao za tu vrstu udaraca malo odmaknuti od stola. To znači da sam onda na stolu nakon returna servisa većinom koristio blok i ravne udarce, a tu je guma vrhunska. Sa blokom, aktivnim ili pasivnim, sam mogao ugroziti puno suparnika. Loptica bi od bloka išla brzo i nisko i padala na kraj stola, što je često stvaralo probleme mojim suparnicima. Za kraj zaključak. Jednostavno ne mogu vjerovati da ovu gumu nisam prije isprobao, a to sve zbog predrasuda da je Dignics serija ista kao Tenergy serija. Mislim, je ista je, ali opet drugačija. Tenergy koristi istu spužvu za 0.5, 80 i 64, a razlika između te tri gume je jedino u geometriji pipaca, koja je posložena da 0.5 više orijentira na spin, 64 više na brzinu, a 80 je između njih i meni se zbog toga Tenergy 80 nikad nije svidio, jer za mene nije imao dovoljno spina, a opet s druge strane nije imao ni brzinu. Ako sam htio spin, odlučio bi se za Tenergy 0.5, a ako sam htio brzinu, onda Tenergy 64. Tako da mi onda Tenergy 80 bio jednostavno viška. Dignics 80 nikad do sad nisam dao šansu iz razloga jer je isti koncept prebačen s Tenergy serije na Dignics. Jednostavno sam pretpostavio da je ista situacija, zapravo i je, jer geometrija pipaca je ostala ista kao iz Tenergy serije, ali s obzirom na novu spužvu i top sheet, ipak u konačnici dobivamo drugačije rezultate. Ispada na kraju da mi je Dignics 80 bolja guma od 0.5, a značajno bolja od 64. Dignics 0.9C ne bi uspoređivao s ove tri gume jer pripada u potpuno drugu kategoriju guma. Meni je Dignics 64 premekan za današnji stil igre s plastičnim lopticama, dok ako uspoređujemo Dignics 0.5 i 80, 0.5 ima samo jednu prednost nad 80, a to je ta da može kreirati više spina, dok je sve ostalo na strani Dignics 80. Ne znam zašto tako malo igrača igra s Dignics 80, da li je to zbog toga što su prilikom prelaska s Tenergy serija razmišljali isto kao i ja, pa samo zamijenili Tenergy 0.5 s Dignics 0.5, a oni koji su igrali s Tenergy 64 zamijenili s Dignics 64, ili se samo meni čini Dignics 80 bolji od 0.5 i 64. Znam da će onima koji preferiraju spin igru vjerovatno Dignics 0.5 biti bolji od 80, ali za sve ostale mislim da bi trebali barem razmisliti o Dignics 80. Guma ima vrhunski balans između spina i brzine. Ima dosta guma s kojima možete dobiti više spina,
ali ga je onda i teže kreirati, te vam u pasivnim udarcima kod tih guma može nedostajati brzine. Ovo je po meni stvarno dobro izbalansirana guma i moram priznati da sam je testirao više od mjesec i pol prije ove recenzije. Zašto je ova guma bila toliko dugo na testu? Svi koji prate ovaj kanal znaju da testiram dosta guma, ali da je moj standardni reket Fanzendong ALC, na forehandu Hurricane 3, a na backhandu Dignix 09C. Pa je test toliko dugo trajao jer sam u puno situacija vagao da li ću na backhandu zamijeniti Dignix 09C s Dignix 80. Odluka je bila jako teška, ali na kraju sam se odlučio da na dolazeću sezonu na backhandu igram s jednom drugom gumom koju sam usporedno testirao s Dignix 80. O kojoj gumi se radi ćete saznati u jednoj od mojih sljedećih recenzija, ali Dignix 80 je bio ekstremno blizu da postane moja nova backhand guma za sljedeću sezonu. Nijanse su odlučivale. Ja ne poznajem nijednog igrača koji igra s Dignix 80, što je zbilja čudno s obzirom da se radi o ovako dobroj gumi. Da se razumijemo, definitivno ovu gumu ne bih preporučio početnicima i onima koji još razvijaju tehniku, ali svim ostalima kojima nije previše dati 80 € za gumu, bih preporučio neka barem razmisle. Mene je ugodno iznenadila i mislim da bi za puno igrača bila dobra backhand guma. To bi bilo to za ovaj test. Ako imate kakve pitanja, pitajte ispod u komentarima. Isto tako, ako vam se svidio video, kliknite na like kako bi što više ljudi vidjelo video, te ako se još niste, pretplatite se na kanal jer slijedi puno zbudljivog stranoteljskog sadržaja. Do sljedećeg puta, uživajte u pinganju.